Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Selesai. Aldi. Andriansa, Anggi Parani, Bunga Putri India, Delita Saputra, Dewi Saputra, Dila, Eka Permatasari, Angel, Pauji Wahidi, Flora Pitaloka, Revita Durukele, Rapio Arel Alenka, mana? Anapisa Putra, Sarjata, Lestari, M. Pistol Fahri, mana tahu? Nabila Dia Putri, Nabila Nuristari, Najwa Kaya Nathan Kurniawan, Arjun Nama, Renki, Rafael Edwin, Rehan Kardova, Kapel Radnu, Revan Arvindra, Samtia Kausika, Sepia Agustina, Setabela, Dewi Emiani, Kamra Andar Saputra, Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
nanti. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo
sama Ibu Emma kami juga. Aburgat.